अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको बताने जा रहे हैं नमाज की उन गलतियों के बारे में जो अक्सर लोग इस गलती का शिकार हैं। इस गलती में पढ़े लिखे हजरात भी शिकार हैं, तो लिहाजा आपको चाहिए कि इस गलती से बचना चाहिए। हम आपको नमाज मुकम्मल बयां करके सुनाते हैं। आप इस नमाज को सुने और अपनी गलती की इस्लाह कर लें। आप हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो हमें सपोर्ट करें, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाहु अकबर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. سبحان ربي الأعلى. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. السلام عليكم ورحمة الله.